हमारे कोयले मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं और हम सीखे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर वफियत से होंगे। आपका होस्ट अली असगर रहमान आपको इर्तिगा किचन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि बारबेक्यू चिकन टिक्का कैसे बनता है अपने अंदाज में। इसका तरीका इंतहाई आसान है और लाजवाब है कि आप खाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे याद भी करेंगे और अपनी दुआओं में याद भी करेंगे। चलिए आइए हम चिकन की बारबेक्यू की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने लिया 5 किलो चिकन का साफी गोश्त। हम उसके ऊपर ये हम नमक लगाएंगे, नमक फेंकेंगे। उसके बाद फिर हम ये सिरका, फिर हमने सिरके के साथ इसको अच्छे तरीके से इस सब को अच्छे तरीके से ये धोना है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। फिर हमने इसको पानी के साथ अच्छे तरीके से इसको धोना है। अब हम तकरीबन 1 पाव लहसुन और अदरक लेंगे। हमें इसका पानी जो है ना वो चाहिए होगा, तो ये हम जूसर में डालते हैं। हमें लहसुन डाल दिया, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका रस निकल सके। चिकन के लिए तकरीबन हम 1 पाव नींबू लेंगे और इसका हम ये रस निकालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसके सब नींबू जो उनका रस निकालना अच्छे तरीके से। ये अच्छे तरीके से हमने ग्राइंड कर लिया इसको, अदरक और लहसुन को। अब हम इसको कोने के साथ इसका पानी निकालेंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि हमें इसका सिर्फ और सिर्फ ये पानी जो है ना वो चाहिए। तकरीबन आधा पाव हरी मिर्च जो साफ करके पहले हमने थोड़ा सा इसमें पानी डालना है ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। फिर हमने इसमें तकरीबन आधा पाव सब्ज़ मिर्च डालनी है और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। हमने जीरा और काली मिर्च ली है, इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। मसाला तैयार हो गया, हम इसको एक बोल में ले लेंगे। इसके साथ 5 किलो के हिसाब से आपने 2 ये क्रीम के पैकेट लेने हैं और 2 चिकन टिक्का के मसाले के पैकेट लेने हैं। ये अब हमारी सारी चीज़ें ये तैयार हो गई हैं। ये चिकन हमने अच्छे तरीके से खुशक किया था। ये जितनी अज्जा इसमें जो डलती हैं ये सारी हमने तैयार करके रख ली हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हम कैसे इसको मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने ये नींबू का जो रस निकाला था, बिस्मिल्लाह, ये सारा वो डाला है। उसके बाद हमने अदरक और लहसुन का जो रस निकाला था, उसका पानी निकाला था, ये उसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। उसके बाद हम ये जो हमने हरी मिर्च का ये रस निकाला था, पानी निकाला था, उसमें ये डालेंगे। इसके बाद ये हम ये क्रीम डालेंगे इसमें। इसके बाद हम तकरीबन ये 1 पाव दही है, इसमें दही डालेंगे। वैसे तो आप क्रीम अगर डाल लें तो दही की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप डालेंगे तो उसमें अच्छा जायका आपको मिलेगा। इसके बाद ये हमने ये अजवाइन लिया है, ये तकरीबन 20 ग्राम हम इसमें अजवाइन डालेंगे। इसके बाद हमने जो चिकन टिक्का मसाला लिया था वो इसमें मिलाएंगे और साथ ही हमने तकरीबन 2 चुटकी जो जर्दा रंग है वो इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये तकरीबन 100 ग्राम हमने इसमें 5 किलो के हिसाब से 100 ग्राम हमने दड़ा मिर्च डालनी है। बिस्मिल्लाह। इसके बाद हमने ये गरम मसाला तकरीबन 50 ग्राम गरम मसाला इसमें डालना है। उसके बाद हमने वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च इसमें तकरीबन 20 ग्राम इसमें या 25 ग्राम हम इसमें सफ़ेद मिर्च को मिलाएंगे। बाद हमने ये कुकिंग ऑयल लिया है, तकरीबन ये 1 बाउल ऑयल है, हम इसमें ऑयल डालेंगे। 1
اس کے بعد ہم یہ چلی ساس لی ہے، یہ تقریباً 5 کلو کے حساب سے ہم نے یہ اس میں ڈالنی ہے بوتل ڈالی۔ اس کے بعد ہم ونیگر صاف ڈالیں گے، وہ بھی تھوڑا سا ڈالیں گے، زیادہ اس میں نہیں ڈالنا، بس تھوڑا سا۔ اس کے بعد ہم نے حسب ذائقہ اس میں جو ہے وہ نمک کو ایڈ کرنا ہے جتنا آپ۔ اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے، بسم اللہ، اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے۔ ابھی سے آپ اس کو دیکھیں تو اس کی رنگت سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا یہ جب بنے گا تو کتنا لذیذ بنے گا۔ آپ ایک دفعہ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کو لذت بھی آئے گی، اور آپ مجھے دعا میں یاد بھی کریں گے۔ اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ اس یہ جو چکن کا گوشت ہے وہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائے اور سب جگہ پہ اچھے طریقے سے یہ جذب ہو جائے۔ یہ آپ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ مکس ہو گئے۔ اب تقریباً ہم اس کو 2 گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں ہم نے مکمل طور پہ اس کو مکس کر لیا ہے۔ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے یہ ڈام دیں گے اور تقریباً 2 گھنٹے اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اب 2 گھنٹے یہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ پھر بنے گا۔ یہ دیکھیں اب ہماری ایک سیخ تیار ہو گئی ہے، اسی طرح ہم یہ ساری سیخیں بناتے جائیں گے۔ ہم نے کوئلوں کو جلانا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے کوئلے مکمل طور پہ تیار ہو چکے ہیں اور ہم اب اس کے اوپر آہستہ آہستہ سیخیں رکھیں گے۔ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ یہ پک رہی ہے اور ہم اس کو ساتھ ساتھ ہم اس کو ہلکا ہلکا آئل لگائیں گے اور اس کو لگائیں گے۔ یہ بس ہلکا ہلکا آئل لگانا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی اس میں کافی طرح آئل لگایا تھا۔ اور یہ دیکھیں آہستہ سے پک رہا ہے اور اس کی خوشبو جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کا ٹیسٹ انتہائی لذیذ ہوگا۔ ساتھ یہ پک رہا ہے اور ہم اس کو ایک ڈیگچی میں محفوظ کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم اس کو اتاری جائیں گے۔ جی ویورز، یہ چکن باربیکیو ٹکا بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی۔ فیڈ بیک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔